Добрый вечер semuanya. Добрый вечер, Ibu. Как дела? У меня хорошо, Ibu. Хорошо, Ibu, спасибо. Tak, хорошо. Maaf ya terpaksa di skip sejam soalnya tadi disuruh masuk kantor jadi takutnya nggak keburu sampai jam 5. Jadi lebih baik diundur ya daripada nanti telat-telat. Tak, хорошо. Kita mulai aja. Kita bahas PR-nya yang urok 17 ya. Buku pink. Pengulangan semua pages yang sudah dilewatin. Nah, хорошо. Udah dikerjain belum? Halaman 60. Belum, Ibu. Belum. Tak, Yolanda Charles juga belum berarti? Saya juga belum, Ibu. Salah Tak, informasi oke. saya. Salah informasi. Iya, Ibu, saya kira tidak ada. Oh, kan kemarin dibilang dikerjakan aja, nanti kita bahas dulu karena kan dia pengulangan semuanya. Nggak apa-apa, yuk langsung aja kita bahas. Tak, oke, Li nggak apa-apa ya. Li sinyalnya agak jelek. Tak, хорошо ya. Kan semua sudah paham. Kita coba bahas saja. Halaman 60 buku pink ya, operasinya 1. Tak, ayo Charles yuk. Что здесь стоят? Ini berarti stoят здесь berarti kita harus ubah новый грамматический театр ini, Bu ya? Nah, dilihat dulu pajesnya pajes apa, terus dia berubah apa tidak, ya. Oh, dia Nah, berarti berubah ke destroyed. Kata kerja stroyed pas stroyed, membangun. Pajes berapa? Membangun, stroyed pas stroyed, что? Pajes berapa? Pajes ini kamu 6 kamu preposisi. Нет. Что здесь строят? Terus apa yang dibangun ya, Bu? Iya. Apa yang dibangun di sini berarti Ya. kasus 6 akusatif. Kok kasus 6 akusatif? Kasus ya, akusatif. Berarti 4. Oke, sekarang Ya, gendernya apa? ini teater dramatis teater ini maskulin, laki-laki. Maskulin. Nah, sekarang tinggal diingat lagi, pajes 4 maskulin berubah apa tidak? Tidak, Ibu. Mati. Berubah apa tidak? Tidak. Tidak. Oke, berarti tinggal dijawab. Jadi hanya здесь стоят новый драматический театр. Ya, здесь строят новый драматический театр. Tidak berubah ya. Maskulin pajes 4 benda mati. Nah, хорошо. Nomor 2. Noli kita di buku pink ya. Baik, Bu. Так, хорошо. Nomor 2 ya, Li. Что читает Аня? Историческая повесть. Artinya ini ya, apa yang dibaca Anya? Apa yang dibacaannya? Menceritakan sejarah. Повесть, историческая повесть. Повесть itu kayak semacam cerita puisi itu loh. Oh. Sejarah cerita puisi. Nah, sekarang kita lihat gendernya di situ, повесть, историческая, berarti udah pasti dia feminim ya. Feminim. Lalu pajesnya, читать что? Pajes berapa? 4 ya, sama. 4 ini sini pajes. Oh, iya. Jadi lihat berubah nggak? Pajes 4. Ayo, Li.
ya sinyalnya ya. Nah, oke, Yolan aja yuk lanjut sinyalnya. Berubah Ibu. Ya, jadi gimana? Sto citayat Anya Ya, Anya citayat historices kayu paves. Nah, istarices kuyu. Intereses kuyu. Istarices kuyu. Istari ciskuyu. Nah, istarices kuyu poves. Poves tidak berubah ya. Tanda lunak. Anya citayat istarices kuyu poves. Nah, хорошо, nomor 3 yo, Noli. Что написал Андрей? Андрей написал большое письмо. Ya, Andre napisal большое письмо. Netral ya, tidak berubah ya sama kayak maskulin benda mati. Так, хорошо. 4, Charles. Sto kupili Irina i Aliek. Ini Aliek atau Oliek itu? Alek, di sana. Aliek. Alek. Aliek i Irina kupili svesi gaseti i jurnale. Tidak berubah juga ya, karena dia benda mati. Yo. Seperti Jama. pajak nomor 1. Хорошо. Так, 5 Yolan yo. Kavo zjot Sasha. Ini feminim. Berarti snakomayu. Tak, 2 huruf di belakangnya diubah, Yolan. Bukan 1. 2 huruf dari belakangnya diubah. 2 huruf. Berarti Ya, 2 huruf belakang. snakomuyu. Ya. Jadi kalau kata sifat diingat ya 2 huruf di belakang yang berubah. Kalau kata benda 1 huruf, kalau kata sifat 2 huruf. Znakomuyu, девушку. Падеж 4 juga ya. Кого ждет Саша? Саша ждет Snakomuyu знакомую девушку. jebusku. Хорошо. Ya, хорошо. Nomor berikutnya, Noli. Кого встретила Таня? Таня встретила старого друга. Хорошо. Таня встретила старого друга. Друг benda hidup, orang, jadi dia berubah ya. Падеж 4. Так, хорошо. Дальше 7, Чарльз. Кого вы пригласили в театр? Я пригласил в театр мой новых друзей. Так, baca dulu. Мои новые друзья. Berarti plural semua. Semua berubah. Мои новые друзья. Berarti kan berubah jadinya Plural. Mai ya Bu ya jadinya. Mai. Ya, моих. Mai. Моих новых друзей. Друзей, я моих новых друзей. Так, хорошо. Nomor 8, Yolan. Каких студентов вы знаете эти немецкие? Nah, di situ kita lihat pertanyaannya, Yolan. Каких студентов? Udah ada ya, каких. Студентов вы знаете. Berarti jawabannya mengikuti pertanyaannya, akhirannya. Berarti pakai эти немецких. Ya, этих немецких. Ya, этих немецких. Немецкий sifat. Nya kata petunjuk, dua-duanya mengikuti perubahan dari kata sifat. Berarti этих немецких ya apa? Я знаю. Ya знаю.
Эти немецких я знаю ya, karena dia orang. Dari pertanyaannya kita udah tahu каких студентов. Так, хорошо. Berikutnya, Noli. Каких преподавателей вы видели в музее? В музее я видел наших русских преподавателей. В музее я видел наших русских преподавателей. Ya. Наших русских преподавателей. Так, хорошо. 10, Charles. Какие словари вы взяли в библиотеке? Англо-русские и русско-английские. Ya, tidak begitu ya. Я взял в библиотеке англо-русских и русско-английских. Нет, nggak berubah. Kan dia benda mati. Oh, dia nggak berubah. Benda mati kan? Ya. Jadi tetap seperti berarti... nomor 1, sama seperti nominatif. Я взял в библиотеке англо-русские и русско-английские. Русско-английские, ya. Nggak berubah. Tak, хорошо. Itu падеж 4 ya. Sekarang operasinya 2, ini падеж 6. Tak, nomor 1, Yolan. Bentar ya. Где живут ваши родители? Маленький город Англия. Di mana tinggal orang tua Anda? Malenkom Goraje. Malenkom Goraje Anglia. Sama, dibikin pajas 6 juga. Angli. В Англии, ya. Мои родители живут в маленьком городе в Англии. Jadi dua-duanya diubah ya. В маленьком городе в Англии. Так, хорошо. Nomor 2. Noli. Где он учился? Он учился в Петербургском университете. Он учится в Петербургском университете. Так, хорошо. Чарльз. Где находится Мариинский театр. Мариинский театр находится в театрал pakai nom ya, teatral nom. Coba lihat gender dulu. Gendernya apa? Feminin. Площадь. Oh, театральной. Ya. Театральной площади. Мариинский театр находится в театральной площади. Так, хорошо. Nomor berikutnya, Yolan. Где сидят студенты? Студенты сидят маленьком на светлой и sweatley ini juga diubah. Nah, coba dilihat dulu Yolan, itu akhirannya apa? Маленькие, но светлые и удобные аудитории. Itu apa? Ya. Blue?
Plural ya. Jadi dilihat akhiran plural untuk pages 6. Yang konjugasinya berarti om sama em ini ya. Nyejet pages 6, pages 6. Pages 6 plural Kata sifat kan Ibu? ya. Dua-duanya kata sifat sama kata bendanya. Lihat kata bendanya dulu. Oh, belakangnya. Apa? Konjugasinya Lihat pages 9. Tak, coba dibantu pages 6 untuk plural kata bendanya. Atau ya. Oh iya. Pages 6. Nemu. Itu auditoria lunak. Auditoria lunak berarti pakainya yang mana? Atau ya? Yang ya. Ya, auditori ya. Sekarang kita lihat yang kata sifatnya. Malenki. Kata sifatnya kira-kira gimana? Coba lihat tabelnya kata sifat plural. Malenki. Iya. Berarti yang lainnya juga mengikuti. Jadinya geje sijat studentei. Studentei sijat malenki na suvetli. Jangan lupa V-nya kata depannya di studentei sijat malenki na suvetli i udavni auditoria. Taksvetlich ya, sama ya, berubah juga ya. Malinki no svetlich i udobnych auditoria. Jadi murid-murid duduk di ruangan atau auditorium yang kecil tetapi terang dan nyaman. Plural ya. Jadi caranya gitu. Kalau misalkan kita belum hafal, cari kata bendanya, terus kita lihat singular apa plural, lihat akhirannya di tabel. Udah ketemu kata benda, baru beralih ke kata sifat. Ya. Так, хорошо. Lalu berikutnya. Где вы любите гулять? Я люблю гулять в летнем саду. Я люблю гулять в летнем саду. Так, хорошо, Чарльз. Где находится зимний дворец? Берег Невы. Зимний дворец находится в... Зимний дворец. Дворец. Зимний дворец находится в береговой Неве. Berek kata benda. Dia kata benda. Berek itu artinya apa? Ingat, Charles, artinya berek apa? Berek. Lupa Ibu. Berek itu tepi. Nah, dia posisinya di luar apa di dalam? Di luar, Ibu. Di luar berarti kata depannya va atau na? Na. Nah, lalu kedua, berek itu pengecualian, sama seperti sat, sama seperti most, akhirannya bukan y tapi u. Besadu, namasu, bolesu. Ini pun sama, na beregu.
Naberegu. Nyevoi. Neve. Nggak berubah. Neve. Naberegu nyevoi. Ya. Oke, Bu. Дворец находится на берегу Невы. Так, хорошо. 7. Йолан? Когда вы были в Франции, прошлый год Yang lengkap jawabannya, Yolan? в прошлом году Pakai. я в Париже. Nah, Itu bisa ibu. perempuan berarti akhirannya apa? Bukan bel laki-laki. Была. Я была в Париже. Wah, Fransi. Oh iya. Франции. В прошлом году я была во Франции. Так, хорошо. Berikutnya, Noli. Где вы слушали эту оперу? Я слушал эту оперу в Москве в Большом театре. В Москве в Большом театре. Ya слушал. Kalau Yolan perempuan berarti ya слушал lah ya. Jangan lupa. Так, хорошо, Charles. Где ты видишь? Будешь ждать меня. Ждать. Ждать меня. Дворцовый мост. Дворцовый мост, ya. Дворцовый мост. Я буду ждать тебя дворцовом мосте. Kata depannya? В. Tak, most, jembatan di dalam apa di luar? Oh, di luar dia nah. Dворцовом мосту. Мосту tulisannya ya. На Дворцовом мосту. Так, хорошо. Йолан? В каких городах вы уже были? Старые русские города. Gimana ini, Bu? Так, в каких городах вы уже были? Di kota-kota yang mana saja Anda sudah berada? Di kota-kota Rusia yang tua, kota-kota Rusia yang tua. Sama aja. Kita lihat kata bendanya apa dulu. Kata bendanya apa, Yolan? Kata bendanya stare. Kata sifat, kata benda gorat. Gorat. Di situ kita lihat gorat dalam bentuk garada. Berarti dia singular atau plural? Singular. Feminim. Garada. Ayo fokus. Plural. Plural. Garada plural. Oke, buka tabelnya kata benda untuk plural. Berarti gorada. Garada, iya. Garada. Lihat kata sifatnya. Stareye, Rusie. Berarti starom. Plural. Starih. Starih. Ruskih. Iya. Udah tinggal Garada. Dijawab lengkap sekarang. Я уже была старых. Kata depannya Yola, jangan lupa kata depan. Kata depan. Kata depannya v atau na?
Oh iya. Я уже была в старых русских городах. В старых русских городах. Так, хорошо. Itu падеж 6. Sekarang berikutnya operasinya 3. Itu padej 2 ya. Kebetulan itu pas ada 3, satu-satu coba dikerjakan dulu. Padej 2 kita baru kemarin ya. 1 berarti Noli, 2 Charles, 3 Yolan. Coba dikerjakan sekarang. Kalau berapa ya? 2 menit aja lah, nggak usah lama-lama ya. Saya sambil mau nyarjar ini dulu laptop, nyolokin charger. Ya, coba dikerjain. Baik, Ibu. Sudah? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, yuk.
Nomor 1 berarti Noli tadi ya. У кого есть, у кого есть сегодняшняя газета? Моего друга Сергея. Nah, jawabannya yang lengkap Noli. Сегодняшняя газета есть моего друга Сергея. Biasanya orang Rusia ngomongnya у кого есть сегодняшняя газета? У моего друга Сергея есть сегодняшняя газета. Ya, jadi pada siapanya itu yang di depan. Nah, хорошо. 2, Charles. Nomor 2, у кого есть планшет, vaza sasetka Irina. Jadi u vazai sasetki Irinai. Tapi jawabannya lengkap. Oh, u vazai sasetki Irinai есть планшет. У вашей соседки Ирины есть планшет. Планшет tahu artinya? Belum, Ibu. Planshet itu tablet. Tab ya. Kayak iPad begitu, Ibu. Ya, yang modelnya tablet lah. Itu namanya planshet. Nah, хорошо. 3, Yolan. У кого есть новые словари? Нашего друзей. Tak, coba dilihat lagi Yolan. Наши друзья ya. Singular apa plural? Plural, Ibu. Наших. Berarti? Наших друзей. Yang lengkap jawabannya? Eta sabar. Gimana Ibu kalau lengkap? Tak, новые словари есть у наших друзей. Atau у наших друзей есть новые словари. Berarti kalau kayak acak gitu sama Bu artinya? Nggak masalah. Kalau di Rusia nggak mesti SPOK. Nggak mesti SPO kayak di Indonesia kan harus subjek, predikat, objek ya. Kalau dibalik objek, predikat, subjek itu jadinya kata kerjanya yang pasif kan. Kalau di Rusia sama aja. Bisa dibalik. Berarti у наших друзей есть новые словари. Ya, у наших друзей есть новые словари. Nah, хорошо. Berikutnya operasinya 4 ya. Pajes 2. Ketidakadaan ya, pakai kata niet. Ayo coba Li, mumpung ada sinyalnya. Ya Bu. Halaman berapa? Halaman 61. Yang pink. Iya, buku pink, yang buku latihan. Yang buku latihan. Bagian 2 ya? Operasinya 4, nomor 1. Operasinya 4, nomor 1. У вас есть свободное время? У вас есть свободное время? Jawabannya pakai tidak niet. Berarti pajes 2. Gimana jadinya? У кого есть свободное время?
Gimana jadinya, Li? Kalau kita jawabnya tidak, berarti pakai pajas 2. Vremya netral. Netral mengikuti seperti pajas yang maskulin. Pajas 2 yang maskulin. Swobodное время di luar. Di luar. Swobodное время. Jadi нет. У меня Нет время. gimana? Нет. У меня нет. Нет, у меня время свободное. Dibikin pajas 2. У меня нет. Нет. У меня нет jadinya свободного времени. Ya, dia sama kayak pajas 2 yang maskulin. У меня нет свободного времени. Nah, хорошо. Nggak apa-apa. Yuk berikutnya, Charles. Nomor 2 ya, Bu ya? Ya. У тебя есть мелкие деньги? Нет. Нет, у меня нет мелких денег. Нет мелких денег, ya. Нет мелких денег. Мелкие деньги itu uang receh ya. Oh, receh. Ya, мелкие деньги uang receh. Nah, 3, Yolan. Ya, Ibu. Uni hias malenke geci. Net uminya net malenki geci. Uni. Oh iya. Uni Fokus. net malenki jete. Ya, uni нет маленьких детей. Я, у них нет маленьких детей. Так, хорошо. Berikutnya, Noli. У нее есть спортивный костюм. Нет, у нее нет спортивного костюма. У него нет спортивного костюма. Так. Нет маленьких детей. Нет спортивного костюма. Так, хорошо. Berikutnya, ayo Li. Coba Li, nomor 5. У него есть теннисная ракетка. Нет, у его нет. У него Нет теннисный ракет. Tak, feminim ya, feminim jadinya tenisnoi kalau feminim. Tenisnoi. Raketki. Huruf K, konsonan selalu bertemu I ya. Нет теннисной ракетки. Нет теннисной ракетки. Так, хорошо. Berikutnya, Charles.
Ubas jest starszy brat. Нет, у меня нет старшего брата. У меня нет старшего брата. Так, хорошо, молодец. Berikutnya, упражнение 5. Ini juga pakai pajes 2, ya, pakai pajes 2. Так, хорошо. Kita coba nomor 1, Noli. Эта комната, bukan. Моего старшего брата. Моего старшего брата. Это комната моего старшего брата. Так, хорошо. Nomor 2, Yolan. Mana Yolan? Ibu. Io eta place Его сестра Natasha. Berarti eta place сестры Наташи. Это place Его ini jangan ketinggalan. Kalau nggak pakai Yevo artinya beda. Его сестры Наташи. Его сестры Наташи. Так, хорошо. Berikutnya, Leo, coba. Чей это словарь? Наш новый преподаватель. Coba diubah bisa? Это словарь меня новый преподаватель. Так, хорошо, я dibantu ya, Lia. Наш новый преподаватель, маскулин, berarti нашего нового преподавателя. Нашего нового преподавателя. Так, nomor 4, Charles. Ці это билеты американские друзья. Это билеты их американских друзей. Американских друзей. Ya. Yang nomor 5 ini mulai akusatif. Mana? Откуда эти студенты? Нет, откуда генитив? Preposisional. Genitif, нет, genitif pajas 2. Ini semua pajas 2. Operasinya 5 semuanya pajas 2 ya, nggak ada yang pajas 4. Pajas 4 tadi di operasinya 1. Terima kasih, Bu. Nomor 5 siapa? Noli ya? Ya, Noli. Откуда эти студенты? Эти студенты из Латинской Америки. Из Латинской Америки, ya. Из. Ameriki. Ini semua pajas 2 ya, masih. Tak, хорошо. Dari mana? Berikutnya, Yolan. Udah Novaya Zelandia. Ya is Novoi Zelandi.
I. Ya, aku detei dan asal kamu. Ya, is Ya is Novoi Selandii. Zelanji. Selandi. Zelanji. Salah ini ya. Nah, хорошо. Berikutnya, Leo. Откуда эти книги? Mhm. Разные библиотеки. Nah, iya, plural. Itu plural. Jadi kita jawabannya pakai akhiran plural. Эти книги is Разных разных, хорошо. библиотеки. Nah, Окей. biblioteca feminim, bibliotек. Akhiran nol ya, jadi tidak ada akhirannya. Из разных библиотек. Ya, biblioteka feminim jadinya tidak ada akhirannya, bibliotek. Из разных библиотек. Dari perpustakaan yang berbeda. Так, хорошо, молодцы. Nomor 6. Напишите, сколько это стоит. Diingat kembali bertanya harga ya. Akhirannya jangan lupa. Coba dikerjakan dulu deh, cuma 4 ya. Pas satu-satu. Yang pertama Charles, kedua Noli, ketiga Yolan, keempat Lee. Cuma ada 4 kan? Jadi Ya, satu-satu. Coba dikerjakan dulu. Ini boleh agak lama lah, 5 menit ya. Soalnya di akhirannya harus berubah. Ibu, itu Thank you, gambar Bu. yang nomor 3 itu selendang ya, Ibu? Itu namanya stola. Stola itu kayak semacam selendang. Stola. Bukan selendang sih ya. Kalau dibilang kayak semacam kain bisa kain penutup kepala, bisa juga kain buat leher aja gitu. Dia modelnya agak gede kayak hijab gitu. Stola namanya. Baik, Ibu. Terima kasih. Bukan stala meja ya, stola. Yang gambar terakhir Li itu matrioshka. Kalau yang si Noli itu kalung ya, tinggal dicari kalung apa. Kalau si Charles gampang ya.
Sudah? Ada yang belum? Sudah, yuk kita bahas yuk kalau sudah. Sudah, Bu. Yang lain? Sudah, Ibu. Julan? Sudah, Ibu. Nah, хорошо. Yuk, Charles yuk. Это словарь стоит одна тысяча 500 рублей. Stoid, bukan stait. Kalau stait berdiri. Стоит 500 рублей. Ya, kalau 1000 langsung aja тысяча, stoid, тысяча, 500 рублей. Berarti tidak perlu adna, Ibu ya? Nggak usah, karena kan 1000 udah pasti satu ya. Тысяча, Baik, Ibu. 500 рублей. Так, хорошо, Ноли? Асирелия стоит 782 рубля. Ajareli akhirannya apa? Это. Это. Lihat, ajareli, kata bendanya akhirannya apa? Singular apa plural? Ajareli, Singular ya, Bu? akhirannya iya, ajareli. Bu. Ajareli. Asireli. Singular, netral ya berarti? Iya. Oke, berarti makanya stoid. Ajareli, stoid, сколько? 782 рубля. 782. Ruble kan maskulin. 782 рубля. Oh, iya. Karena kan rubelnya maskulin ya, bukan feminim. Kalau feminim baru akhirnya dv ya. Tak, Yolan? Это стала. Это стала стоит... Stola, benar. Iya. Kalau stala, meja dong. Stola. Это стола стоит 1000 Citi Ritsat Ajin Rube. Tak, sama kayak tadi Charles ya, nggak perlu pakai atna, langsung aja tisica, citirista, terus Ritsat Ajin Rubel. Rube. Jadi pakai langsung tisica aja ya. Tak, хорошо. Berikutnya Li, Matryoshka. Это матрёшка стоит 160 рублей. 610 ya? Aku bacanya 166.
Oh, 166. Iya. Berarti ada sto-nya. Sto, jangan lupa sto-nya. Tadi aku ngomong tonya, Bu. Oh, nggak kedengeran. Berarti benar ya. Sto, 60, 6, akhirannya Rubley. ruble ya. Так, хорошо, молодцы. Sekarang yang terakhir mengingat perfect imperfect ya. Читать, прочитать, смотреть, посмотреть. Mana yang pakai perfect, mana yang pakai imperfect. Coba dikerjakan kalau bisa tanpa lihat buku sambil diingat-ingat perfect imperfect-nya ya. Tak, berapa lama nih? 5 menit, 10 menit? 10 menit, Ibu. 10 menit. Kalau bisa jangan lihat buku ya, sambil diingat kembali perfect imperfect-nya ya, CV and CV. Хорошо? Yang Sure, halaman 3. Ibu. Lanjutannya, yang operasinya 7. Oke.
Tak, sudah? Sudah 10 menit? Sudah, Ibu? Oke, kita coba. Nggak lihat buku kan? Tidak, Ibu. Tak, yang lainnya? Lihat buku nggak? Tidak, Ibu. Enggak. Tak. Хорошо. Yuk, coba Charles, yuk. Sampai isian yang Что ты pertama. делал сегодня утром? Mhm. Сначала завтракал, а потом читал газеты. Так, что ты делал сегодня утром? Сначала завтракал, а потом... Tak, ini kejadian yang berbarengan atau berurutan. Dia berurutan, Ibu, karena ada patom. Tak. Berurutan karena ada patom, ya, bukan berbarengan. Berarti kalau berurutan, pakainya Pracita. yang mana? Kalau berurutan? Oh, yang perfektif, Ibu. Ya, perfect. Kan kalau yang berbarengan dia yang NCB. Kalau yang berurutan, berurutan, pakainya yang perfect. Nah, kita buka lagi. Tabelnya. Nah, kita buka lagi ya, sambil diingat. Bagian yang ketiga, paralelnya действия. Ya, kejadian yang berbarengan. Dia baru pakai yang NCB. Tapi kalau yang berurutan, я позавтракал, послушал новости и начал делать домашние задания. Oh, berarti masuknya di ini ya, Bu ya, yang di perfektif, Ibu ya. Jadinya прочитал. Так, подождите. Что ты делал сегодня утром? Сначала завтракал, а потом... Oh, dia nanya yang NCV. Berarti kita jawabnya juga NCV, benar yang cital. Ya. Jadi yang dia minta hasil. Itu apa bisa diindikasi dari yang ininya, Bu? Yang dari pertanyaan dari studi cuma Jelal ini, Bu? Ya, kan dia nanya Jelal, berarti dia nanya yang NCB. Ya, yang kejadian yang continue ya. Kecuali kalau dia bilang studi Jelal. Baru kita pakai perfect. Karena dia di sini bertanya studi Jelal, berarti pakai yang rutin. Yang imperfect. Ya. Сначала завтракал, а потом читал газеты. Iya, karena dia laki-laki ya, читал. Так, хорошо. Дальше, berikutnya nomor selanjutnya. Berikutnya, Noli. Какие газеты ты читал? Я прочитал французские газеты. Так, dia tertarik читать. Dia tertarik какие газеты ты читал. Dia nggak tertarik selesai apa tidak selesainya. Oh, да. Berarti я читаю французские газеты. Так, bentuk lampau juga, Noli. Читал. Oh, я читал французские газеты. Я читал французские газеты. Так, хорошо. Berikutnya, Yolan. Сколько времени ты прочитал газеты? Ya, sekarang baru dia bertanya, dia tertarik dengan hasil. Сколько времени ты прочитал газеты?
Berapa lama kamu telah membaca koran-koran sampai selesai? Tak, Li? Я читать газеты 20 минут. Tak, kalau ditanya pracital, berarti jawabannya juga pakai Oh perfect. iya, прочитал, lupa. Ya, pracital gazete 20 minut ya. Jadi selama 20 menit dia telah selesai membaca koran-korannya. Tak, хорошо. Berikutnya, Charles. Ini что ты начал делать, когда читал газеты, когда я читал газеты, я начал читать журнал. Что ты начал делать, когда читал газеты? Berarti kejadian yang kejadiannya apa? Yang berurutan. Ya, tapi dia tertarik dengan prosesnya, bukan dengan hasilnya. Что ты начал делать, когда читал газеты? Когда я читал газеты, я начал читать jurnal. Jadi ketika dia telah selesai membaca koran-koran, dia mulai membaca majalah. Так, хорошо. Дальше смотреть, посмотреть. Ноли? Что ты делал вчера вечером? Смотрел телевизор. Material televizor. Iya, dia nanya proses bukan hasil ya. Так, berikutnya Yolan. А что ты посмотрел? А что ты посмотрел? Iya. А что ты посмотрел? Ли? Я посмотрел новый английский детектив. Я посмотрел новый английский детектив. Хорошо. Charles? Ты любишь смотреть детектив? Ты любишь, kata kerja kedua selalu infinitif. Ты любишь смотреть детектив? Ты любишь смотреть детективы? Детективы? Ya. Так, Ноли? Я очень люблю смотреть детективы. Ya, очень люблю смотреть детективы. Kalau ada kata kerja любить, berarti dia pasti NCV ya, karena kalau suka pasti kejadiannya continue, maksudnya rutin kita lakukan. Tak, Yolan? Да, я очень люблю смотреть Yolan itu детективы. udah dibaca sama Noli. Maaf Ibu. Ya, nggak apa-apa. А что ты начал делать, когда смотрел фильм? А что ты начал делать, когда смотрел фильм? Так, хорошо. Начал смотреть другой фильм. Так, kata kerja kedua selalu infinitif. Начал смотреть. Начал смотреть другой фильм. Начал смотреть другой фильм. Так, хорошо. Berikutnya, Charles. Сколько времени ты смотришь телевизор? Tak, berhubung di sebelumnya sudah lampau, berarti kita pakai lampau semua. Lalu, сколько времени ты? Dia hasil apa proses? Berapa lama sih kamu menonton televisi? Itu berarti mintanya Hasil apa proses? proses, Ibu. Proses atau hasil? Hasil Kak Ibu, hasil. Biasanya kalau bertanya iya berapa lama itu kan hasilnya ya. Hasil ya. Hasil, iya. Tak, jadi pakainya yang pas material. Pas material. Pas material televisor. Terus jawabannya Noli? Я посмотрел телевизор 4 часа. Pas material televisor 4 часа. Так,
Хорошо. Terakhir Yolan. Maaf Ibu. Oke. Ayo. Nilza tak mnoga смотрел телевизор. Nah, pakai infinitif. Kalau Nilza plus infinitif. Посмотрел телевизор. Нет. Nilza larangan. Larangan dia biasanya NCV. Смотреть. Смотреть. Нельзя так много смотреть телевизор. Телевизор. Ya, jadi diingat kalau Nilza dia biasanya pakainya yang NCV. Nilza tak много смотреть телевизор. Nah, Baik Ibu, terima kasih. хорошо. Sampai di sini ada yang mau tanyain? Нет? Oke ya, berarti pertemuan berikutnya kita masuk ke pages yang baru. Pages yang baru itu pages 3. Дательный падеж ya. Kalau mau nanti malam ini saya sekalian share itunya, tabelnya, boleh dilihat-lihat kalau ada waktu ya. Untuk hari Kamis sepertinya mungkin jam 6 lagi mulainya ya, karena saya Kamis harus ke kantor lagi. Jadi kita buat sementara jam 6 aja ya, kalau misalkan ada perubahan, nggak jadi, baru saya info jam 5. Tapi untuk sekarang kita adain di jam 6 aja ya. Seperti hari ini. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Bisa ya? Baik, Ibu. Oke. Baik Ibu. Хорошо, berarti сегодня все. Diulang-ulang lagi ya pagesnya yang sudah dipelajarin. Karena masih pada bingung akhirannya. Masuk dari sini pages nanti akhirannya beda lagi. Jadi kalau belum begitu hafal, diulang-ulang aja kembali ya. Li, kalau misalkan emang belum melewatin pagesnya, lihat aja di Google Classroom ya, materi-materi yang sebelumnya pagesnya, biar Baik, Bu. nggak bingung ya. Так, хорошо, все. Спасибо большое semuanya. Semoga sehat-sehat ya, situasi begini. Vika tadi udah info nggak enak badan juga, semoga dia cepat sembuh. Yang lain jaga kesehatan juga ya. Спасибо большое. До свидания ya. Пока-пока. Pakai-pakai. Terima Terima kasih kasih banyak, Ibu. Ibu. Terima kasih, Pakai-pakai, Ibu. До свидания. До свидания.